पूर्वी खबर। बारिश आते ही थम जाता है जनजीवन। सामडी में उफनती दामोदर नदी और ढहते पुलों की टीस पश्चिम बंगाल के हीरापुर सामडी क्षेत्र में दामोदर नदी पर स्थित केशकवारी फेरी घाट और ईश्वरदा फेरी घाट के अस्थायी लकड़ी के पुल इस साल भी बारिश के पानी में बह गए हैं। साल भर हजारों ग्रामीणों की लाइफलाइन रहने वाले ये पुल मानसून आते ही ध्वस्त हो जाते हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों का आवागमन पूरी तरह ठप पड़ गया है। अब ग्रामीणों को मजबूरी में लंबा चक्कर लगाकर सफर करना पड़ रहा है, जिससे समय और पैसे दोनों का भारी नुकसान हो रहा है। नाव का सफर भी बना जानलेवा विकल्प के तौर पर चल रही नावें भी सुरक्षित नहीं हैं। उफनती नदी की तेज धारा के कारण नाविक सवारियों को ले जाने से कतराते हैं और इस मौसम में नाव के सहारे नदी पार करना हर पल हादसे को न्योता देने जैसा है। ग्रामीणों की एक ही गुहार है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले और दोनों घाटों पर जल्द से जल्द स्थायी पक्के पुलों का निर्माण कराए, ताकि हर साल आने वाली इस त्रासदी से राहत मिल सके। কাঠের ব্রিজ দিয়ে পরে তো আপনারা তো পারাপার করেন, কি অসুবিধা হয়েছে এখন আপনাদের? আমাদের এই যে বান বাড়িছে, বানে ব্রিজ ভেঙে গেল। এটা কখন হয়েছে? এই তো কালকে। তো এখন এই যে আপনারা যে যাওয়া আসা করছেন, তো কিসের মধ্যে যাওয়া আসা করছেন? এখন বন্ধ আছে। বন্ধ? এখন এই যে কাজ হচ্ছে, পাটা ছাড়া ছাড়া দিকে পাটা ছাড়া হয়েছে। তো এই যে এখন দেখা যাচ্ছে যে নৌকা পারাপার করছে, তো নৌকার মধ্যে কি আপনার কি যাওয়া আসা হচ্ছে? না, ও নিচের কাজ। নিজে। তো এখন কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে? এখন ভালোই পড়ছে অসুবিধা। আপনি কোথা থেকে আসেন? আমি দামদর থেকে। তো এই ধারে কি গেছিলেন? না, যেতে পারলাম না, আমি চাপালো না। যেতে পারলেন? কি বলছেন? ওরা বলছে আমার নিজস্ব কাজ হবে, কোনো মানুষকে আমরা পাঠাবো। কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়লেন? ভালো অসুবিধা করলো। এখন কত কিলোমিটার তাও আপনাদের ঘুরে যেতে হবে? সামনে চলে যাবে দামদর। আপনার নাম? জিতেন বাউরি। বলছি যে কি হলো হঠাৎ করে? হঠাৎ করে হলো কি, বাঁধ চলে এলো। এবারে বাঁধ চলে এলো, উপরে একটা ব্রিজ ছিল, সেই ব্রিজটা ভাঙলো, সেটা ভেঙে পরে এটাকে ভেঙে দিল। তো এই ব্রিজটা কোথা থেকে কোথায় যোগাযোগ করেন? বাঁকুড়া থেকে? বগুড়া থেকে বর্ধমান। তো এখন তো আসা যাওয়া বন্ধ? না, নৌকা চলবে তো। নৌকা চলবে, যে মানুষ যেতে হেঁটে যেত বা গাড়ি নিয়ে যেত সেটা তো বন্ধ হয়ে গেছে। না, হেঁটে যেত, যেত, সেটা তো এখন আপাতত এখন এইটা বন্ধ হলো, কিন্তু আবার নৌকা চালু হয়ে যাবে দু একদিন পর থেকে। তো এই ব্রিজটা কতটা মানে ভয়ের বিষয়, হঠাৎ করে যদি ভেঙে যায়, ধরুন কেউ লোকজন থাকলে কি হতো? না, সে তো আমরা আছি। এটা কখন হয়েছিল? এইটা হলো রাত 1টার পরে। এই যে রাত 1টার পরে হয়েছে, যান চলাচল ছিল না বলে কোনো ক্ষতি হয়নি। এটাই যদি দিনের বেলায় মানুষজন যেটা কতটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হতো? সে তো অসুবিধা হবে কি। এখন নৌকোতে যাতায়াত করে যাবে। এখন নৌকা বন্ধ আছে আপাতত। এই যে মালটা তো খুলতে হবে, এটা অনেক টাকার মাল। এই মালটা খোলার জন্য হয়তো একদিন বা দুদিন বন্ধ থাকবে, আবার চালু হয়ে নৌকা চালু হয়ে যাবে। কি নাম? অনন্ত করে। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।